Ama fa bela jelen ka bisimila Nouvelle Express jabarani sanfɛ ka daminɛ Facebook, Instagram fo ka taa se YouTube ma. An bɛ sɔrɔ ni kelenkelenna bɛɛ kan. An mago bɛ kunnafoniya na information la k'i ka a jɛlen a fɛsɛfɛsɛlen. A bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka page kan, a b'u sɔrɔ an ka YouTube kɔnɔna la. Bi an wulilen no ka na Bakɔ Jikɔrɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani journaliste ba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo. Mali bɛɛ bɛ journaliste min dɔn n'ale kumana ka ban kumakan bɛ minɛ fan bɛɛ fɛ bari sabula ale bɛ fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ a bɛɛ ye kuma barikama de a bɛɛ ye kuma jɛlen de o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye Abdou Niang de an wulilen ka se Abdou Niang ma an bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ crise min na bi jamana bɛ état min na bi bɛɛ b'a kalama bɛɛ tɔɔrɔlen don hali ni mɔgɔ minnu ɲɛ tɛ ko la mɔgɔ minnu tɛ bɔ ka taa marché kɛyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ dugu in kɔnɔna la fɔlɔ an tun b'a mɛn télé ni radio de la kɔrɔnfɛ jamana kan ayiwa ni tiɲɛni kelen n'o de ni mɔgɔ hakɛya de fagara mais bibi na an bɛ Bamakɔ faaba min yɛrɛ kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la bolofa kelen no k'o kan bari sabula don o don marché bɛ don o don marifaci ɲɔgɔn faga u bɛ taa mɔgɔw ka yɔrɔw tiɲɛ bon a kow ka ca quoi an wulilen no bi ka se Abdou Niang ma komi ale yɛrɛ journaliste ba ye a bɛ n'i da don olu ko ninnu na ka caman fɛsɛfɛsɛ n ye a kan an n'a bɛna masala wagatini kunkurun kɔnɔna na n b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen nimisi bɛna wasa ni kumakan ninnu fɔlen kɔfɛ. Somɔgɔw dun nse an y'i wele i y'an ka wele jaabi a diyara n ye a bɛnna ma sisan an bɛ don an ka kumakun kɔnɔna la an bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ dankan min na a kow ma nɔgɔn kumaw cayalen don ne ka question fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ bɛ se min ma o ye k'a dɔn marché minnu daminɛna sisan ne ma fili ne ma ɲinɛ M5 mɔgɔw de y'a daminɛ n'o ye Semasi mɔgɔw de ye mais ne bɛ fɛ k'e yɛrɛ hakilinata dɔn marché in yɛrɛ kun kan. I ka ɲininkali diyara n ye an ka jamana ye démocratie de ye démocratie ye hakɛ dɔw jɔ jamanaden ye mɔgɔ min bɛ fanga la fanga tata ye fanga ye jamanadenw de ta ye u b'a kalifa dɔw la n'an y'a kalifa i la an b'i kɔlɔsi fana an ka impôt bɛ ka kɛ mun ye i sigitɔ fanga na i ye layidu minnu di an ma olu bɛ cogo di ka fanga kani o kani ni se sariya y'o di jamanaden ma sira caman fɛ médiaw bɛ se ka o baaraw kɛ association parti politiques ni kumakanw ye peut-être même ni wulikajɔ ye ni meeting ni marche bɛ bila o hukumu kɔnɔ mais marche ni meeting ye hakɛ min ye yɛrɛsagokɛ tɛ hakɛ kɔlɔsilenw don n'a bɛ fɔ o ma des droits qui sont surveillés parce que tiɲɛni bɛ se ka bɔ a la kasara bɛ se ka bɔ a la fɛn o fɛn ye jama lajɛ ye c'est pourquoi i bɛ jamana caman constitution ni fɛnw lajɛ liberté de manifestation i t'o o sɛbɛnnen mais liberté de réunion et d'association a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ mais u t'a ta tɔgɔ ma parce que siranya fɛn de don donc mɔgɔw dɔw de ko jamana tɛ taabolo ɲuman kan o ye jamanaden ka hakɛ ye ka i ka hakilina fɔ fasoko la hali n'a man di fanga ye donc u ko ko gɛlɛya caman bɛ yen u ye gɛlɛya minnu fɔ o caman fana ye tiɲɛ kuma ye maintenant olu ko solution foyi de tɛ gɛlɛya ɲɛnabɔli la fo an ka président gɛn alors là i bɛ bɔ hakɛ kɔnɔ ni hakɛ tɛmɛna hakɛ kan a bɛ kɛ hakɛ de ye o ye tiɲɛni de ye hakɛ bɛ hakɛ fana na donc n'i y'o dan dɔw sago i bɛ don damatɛmɛ kɔnɔ donc a laban a bɛ kɛ tiɲɛni ye a bɛ kɛ kasara ye i n'a fɔ an y'a constaté cogo min donc je crois que n'i y'a ye hali diɲɛ mɔgɔ wulila ka n'u da don jamana gɛlɛya la mɔgɔw m'a fɔ k'u ko namara kɛra élection na mɔgɔw ma na o kama mɔgɔw ma na k'u ko fantanya bɛ yen insécurité bɛ yen mɔgɔ si ma na o kuma na mɔgɔw na kun ye mun ye u ka kuma kɔnɔ fɛn dɔ de bɔra min ye dansago ye n'o ye k'a fɔ an bɛ président gɛn Mali dun bɛ situation min na n'i ko i bɛ président gɛn an y'a ye 2012 kasara min kɛra Mali la hali Mali sigiɲɔgɔn jamanaw a kasara y'u bɛɛ sɔrɔ Niger lajɛ Burkina lajɛ bi terrorisme juguyalen Mali kɔnɔ nin bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la Sénégal menacelen don bi Côte d'Ivoire menacelen don bi ko ni o ko wagati kelen Malien dɔw wulila tuguni ko an bɛ président gɛn tuguni et bi dun ka jugu ni kunu ye sécurité ko ta fanfɛla fɛ je crois que o kɔni o ye masiba dan de c'est pourquoi jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ wulila a fɔ nin tɛ Mali dɔrɔn kungo ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ wulila k'a fɔ nin ko in sɔn tɛ se ka k'a ma donc anw bolo
marche minnu kɛra k'a fɔ an mago bɛ mara kɛcogo ka ɲɛ an mago bɛ lakana ka na olu tɛ problème ye mais k'a fɔ an bɛ nin fanga gɛn diyagoya je crois que su bɔra o de la assemblée ni yɔrɔ tɛ mun jɛnna o siratigɛ de la ne bolo a tun ma se nin bɛɛ ma. Ok, a tun ma se nin bɛɛ ma o ye e yɛrɛ ka hakilinata ye nka n'i ye mɔgɔ caman ɲininka dugu kɔnɔ olu b'a fɔ ko jamana faama ye u sɛgɛn bari sabula a sigilen ni sisan cɛ ne ma fili ne ma ɲinɛ mɛ ko san 7 de san 7 in kɔnɔna na caman kuma na k'a bilala baara fɛn fɛn la a ma se k'o kɛ o de kama u ko a ka wuli yalima o président yɛrɛ ka jigini o ni président yɛrɛ kan ka jigini min kɛ ani o cɛ o tɛ tɛmɛ san 3 kan est-ce que kun bɛ ni marché ninnu na fo ka taa se mɔgɔw ni bɔli ma ka taa se mɔgɔw ka fɛnw tiɲɛni ma ni maramafɛnw tali dɔw yɛrɛ ko mɔgɔ minnu bɛ ka marifa yɛrɛ ci dugu kɔnɔna la il paraît que polisiw yɛrɛ tɛ minnu bɛ taa kɛlɛ kɛ nord la n'olu ye sɔrasiw ye ko olu de bɛ ka kisɛ ci mɔgɔw la ka mɔgɔw faga est-ce que nafa bɛ nin ko ninnu na surtout jamana faama yɛrɛ ka fanga a tɔ man jan tuguni. Moi, je pense que jamana constitution est fanga sigi cogo fɔ ka fanga taga cogo fɔ ni président sigira constitution article 30 président bɛ san 5 de kɛ fanga la ni président kan ka bɔ yen assemblée président de bɛ bila a nɔ na sariya ye nin bɛɛ ɲɛ bila mais olu ko an bɛ président bɔ yen et en même temps a n'a ka fanga bɛɛ bɛ bɔ yen. Maintenant, John devait na bla anona. John devait na son, John ka président. Est-ce que Brever bena a chigi ka Beroruji la ja oka yela fanga na ya miri 2012 kele willa chomi. Est-ce que Beroruji bena son ni ga yela? Est-ce que Aïdara ka mogo bena son digo ka fanga ta? Est-ce que majorité bena chigi ka opposition la ja oka fanga ta? Jangwanga jamana kono nord occupé lendo, centre occupé lendo. O bɛ laban mun na Bamako yan an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn faga de daminɛ tɛ hɛrɛ ye jamana ma n'o kɛra est-ce que an tɛ tila ka nimisa bi nɔfɛ an bɛ nimisa bi nɔfɛ c'est sûr et certain mɔgɔw dun ni mana bɔ ka ban solution foyi tɛ yen k'a lakunu tugun c'est fini maintenant mɔgɔ minnu sara le 19 juillet manifestation na o somɔgɔw perdura foyi solution tɛ yen pour que u ka segin ka na ɲɛnamaya la tuguni maintenant u bɛ ka min fɔ k'o ye président tagakun ye u b'a f'i ye ko Algérie président tagara jamanadenw wulila k'a gɛnna Algérie jamanaden damadɔ ma bɔ jamanaden bɛɛ de wulila ko président ka taga parce que Algérie président ye san hakɛ min kɛ fanga la o ka kɔrɔ n'anw dɔw si ye a yɛrɛ tɛ se ka hali tagama tuguni a bɛ wotoronin de kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'a bɛ mandat wɛrɛ ɲini tuguni jamanadenw k'o dama tɛmɛna u b'a f'i ye ko non ko Blaise ko jamanadenw y'o gɛn Blaise ka fanga ta san ka kɔrɔ ni ne ye Blaise ye fanga ta san min o ka kɔrɔ ni ne si ye a bɛ fanga la opposition tɛ yen san 27 kɔfɛ ka tila ka constitution falen tuguni ka tila k'a fɔ k'a bɛ 3e mandat fana fara o kan constitution yɛlɛmani kan jamanadenw ko merde CEDEAO sariya t'o o yamaruya diɲɛ sariya t'o yamaruya Burkina sariya t'o yamaruya mais olu bɛ ka nin min kɛ yan est-ce que Mali constitution ko tan président b'a ka mandat kɔnɔ mandat ma ban a m'a ɲini ka 3e mandat ɲini ni rien a ma tɛmɛ san 10 ka fanga la aw ko k'a fɔ ko karaba ko bɔ yen u b'a f'i ye fana ko non ko ATT démissionné na yan ATT gɛnna de mɔgɔ sɔrɔsiw ye marifa ta ka taa président gɛn kuluba ka jamana yɔrɔ bɛɛ minɛ u bɛ ka président yɛrɛ ɲini sisan a dogolen don ko f'u k'a minɛ CEDEAO ko maintenant puisque coup d'état kɛra ordre constitutionnel bɛ restituer assemblée président bɛ transition gérer an ka forme dɔ k'a la ATT bɛ papier signé après le coup d'état déjà le président a accepté de partir. Maintenant, ce qu'ils ne disent pas, au coup d'état qui est héréo, clé sabanye, Mali région ça va perdre. Embargo dara anga jamana ka clé clé. Congo balo ni fait un prix là ka akem soro ko be ay fantan kule la. Jama ma wuli au coup d'état ka la kelo no fait ku ka boy ko enseignana. Ku ka fanga bla. C'est pourquoi ay fanga bla pour que jongo na ka yele. C'est ça le problème. Donc, ne konubolo hali kuma membuda ko désobéissance civile
nous battons Mali constitution article 21 Mali constitution il y a désobéissance civile ate ko ni la kana bali abi jamana kono ou bien corruption bi jamana kono ko abi désobéissance civile ke désobéissance civile bi ke pour préserver la forme républicaine de l'état ni présent ko bi mais fanga bo démocratie là quand densigi ndé mbora modé mena alors là oye forme républicaine la gauche les jamana de dun sara pour que on de kanake Moussa Traoré mi ke on kanake ben sigi fanga la ben sambisa ba kente wuli jamana de sara 91 de kama donc 91 ko faire constitution minana jamana de sakun oyo ke sacré de machi kana yela fanga na ble ki bo nyoron ke ko iba kitai manda mini itaro kono no bana be boy ni jamana de ye danaya da mo wora mi kan au début sigi ni présent go kabo de changer ka élection boy. Alors là, il y a atteinte à la forme républicaine de l'État. Il y a une désobéissance civile. Désobéissance civile, il faut une violentier. Désobéissance civile, mais pacifiquement. Basique, non. Au début, il y a un jama damadoni tesega wuli kambe désobéissance civile ke. Jama de sega wuli ka ke intérêt supérieur de la nation au fanakama. Oluwe ka fin munu fo insécurité au présent mena dombe sur Mali région Saba mena Mali là. Moro Mounouba la co-président Gatara Bachili ni Mahmoud Diko Kaojim 2013 on lui a eu campagne que comme Mali sera si qui début de Marfa Kelena que démocratie sans moyen Mali Chika ban état et aujourd'hui Mali sera si fly arrêté de Marfa Kelengona sera si Beniga Armdo gilet pare-balles beanga sera sous la vie fini nyana mo bula douce tout boulot mobile blindé au boulot avion est retenté aujourd'hui avion tant en inani de Mali armée boulot fonctionnaire tey doma fara minka saraka sirawni fenchama miglana c'est vrai que gelea chama be irukuruku be Mali kono ina fo dine jamana be chokomi c'est un défi c'est pas du jour au lendemain ni bebe se ka changer donc ne boulot ni jamana ka nyeta ni intérêt hakenyi ni kodo abe se ka benke okobe glan chokomi abe se ka nani proposition e aw be fa ka glan surtout dialogue national kene ka malien benana Mali gele mi a fora solution est mi au fora je crois que ambe abara de ke pour que maintenant ko fo ka jamana kari ambe ta worte mena ambe ta ni mena kata mo di sayama ambe do ke bambaton nuye ani banabato be ne kon bolo malien ka hakli soro ka jamana ka intérêt bla fembe sans faire politique kele be mais politique kele membe jamana nyokri aka kan hakli to la d'accord o jaranye ne be fe ka don sisan ida tuna yorondo la parce que mo chama ba fo Mali konna la ko kele ke minante anga sora su bulu munu me nor la marfate avion te ka fara ko mi yere dasera avion ko kuma en même temps ko ibe ka kunye blindé do san je sais pas si je ne me trompe pas kera 22 septembre la do yere ko blindé ko inte tien ka be carton e dun dasera avion ko ta fan fela ma yalma ere sonenu ka fo ko keleke minambe anga nori mo bolo ani avion ni blindé munu sara est ce que tien noa ne ma sura se shimangae ka fo ko minanko manke bula en 2012 Sorasu tumba a fo ko hali balo dumini ko manku bula frona akumu fo re ko hali ordre te ka duma wa jugo attaquer ko ki c'était marfa mimbe ni a che ka doni ka kala ite ko ne ba flige kudita ke le chek moro na na utara magasin de le bombe munumbe ne bombe keme fli ba soro duru de psegachi aujourd'hui ni chik matesina parce que baraw de kera mina munumbe ate folite oy abi kenegan surasu laja don obe yoro ulaja fini mbula ani marfasu mbula ani jila ni casque balistique mbo kungolo surasi kan be yoro be bebse gata surasi kan do la ube bebe surasu ye be ire nye kon boy maintenant ne ba fa malien ko haki soro nanga surasu ye armement ça par exemple eni dobe kelela jele ba tigi bolo bcb e bolo et que les gens ya mais ko donna na marfa di ema mune be ke ou paniquer maintenant pour que oluga moko ka jasoro do ka boka foko no ko marfa mindira ne ma ko atise ga ali basa donc ça ne doit nga sera ajabu jotuni munu me ka armée ka minon la gosi
u bɛ k'o politique de kɛ maliyɛnw k'u hakili sigi kosɛbɛ terroriste tɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ marifa ci la o dɔrɔn tɛ u ka complice bɛ fan bɛɛ u b'an cɛ la yan u bɛ politique kɔnɔ u bɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ u b'an ka baarayɔrɔw la u bɛ fan bɛɛ fɛ ni minɛn ninnu sɔrɔli ye sira min don terroristew ka sɔrɔsiw la c'est pas petit ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ ko n ma k'ale teri dɔ bɛ centre la k'olu tun ye ran bila a mɛnnen ko blindew donna Mali kɔnɔ et pendant ce temps an tulo bɛ lagosiw la ko blindé nin tɛ blindé ye ko carton don communication sugu bɛɛ kɛra autour de ces blindés jamana si kɔnɔ i t'a ye ko nin communication sugu bɛ kɛ armée ka minɛn sannenw kan ni Mali tɛ qu'est-ce que ça veut dire communication objectif ye ka terroriste de ja min ye a kana siran dɛ minɛn nin tɛ minɛ bɛɛ b'a dɔn blindé ninnu ye blindé sugu min ye a sanna Émirats Arabes Unis de an ye blindé 130 de commandé a réceptionneli daminɛni an ka sɔrɔsiw y'a vérifié u bɛ ka na an ye min commandé n'o don u ye 15 y'a la o 15 an ye min fɔ nin t'o ye an ka sɔrɔsiw y'a 15 bɔ kɛrɛfɛ an y'a san yɔrɔ min k'u wele ka f'u ye ka lasegin u ma u y'a lajɛ u ko tiɲɛ don k'u b'a remplacer armée ye communiqué kɛ o don bɛɛ ka publier réseau kan et n'o n'a ta bɛɛ dɔ bɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ journaliste la ni mɔgɔba kunda ka armée ka blindé bɛ lagosi ko carton de don hakilima kan k'i sigi k'a lajɛ communication kɔfɛ mun de bɛ yen les terroristes aussi ils communiquent. C'est vrai. Qui font la communication pour eux? C'est ce que les Maliens doivent chercher à comprendre. C'est ça le plus important. Et là, surtout en médias, les médias est très important, mais en gâteau vigilance là pour qu'on gagne du coup demain quand on est jamana lagosi. D'accord. O temene fo kofe ka boy ne be fe ke nyininga ni a jatemine muna politicien mogo koroba munu kumbe politique konnana munu kumbe gouvernement na muna olu buga tugu mouvement M5 mogo ko sisanno anyo jabi soro Clément Dambélé reka kuma kono no fana M5 nyamo do ako Mahmoud Diko ni e war dama dron bana et en même temps ko Bachili ni politicien to munu ba kono Choguel ko kala maiga utumbe ibe ka fei ou koko fembe kan o gene sɛgɛn b'u la fantanya b'u la hala dɔw tɛ se ka dumuni kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ tilema y'a fɔ cogo min o maa kelenw bɛ fɛ ka segin ka na u ka nome o bɛ sɔrɔ cogo di u bɛ fantanw wele ko sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ minɛn tɛ armée bolo nin bɛ tan pour que u ka segin ka na u ka postew la donc ne bolo nin bɛɛ ye message de peuple malien yɛrɛ ma maliyɛnw de kan k'u hakili dayɛlɛ sisan k'a dɔn maliyɛn yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ mun de la jamana yɛrɛ ka hɛrɛ parce que ni politicien bɛ ka kule ko jamana tɛ taabolo ɲuman kan a ka tɛ jamana ma a ka b'ale yɛrɛ de ma ale de tɛ taabolo ɲuman kan ale tun bɛ fanga na bɛndiya ni hɛrɛ min b'a kan o tɛ yen bilen donc hali ni tɔw bɛ alijinɛ kɔnɔ jamana tɛ taabolo ɲuman kan parce que sɛgɛn b'ale la c'est ça le problème donc e ye gɛlɛya ni kuma mɛn u ni CEDEAO kumana fɛn minnu na a n'u yɛrɛ ye fɛn min fɔ CEDEAO ye ko gɛlɛya bɛ ɲɛnabɔ ten est-ce que e ye fantanw ka ji ko kuma mɛn a la i ye armée ka arme ko kuma mɛn a la foyi a bɛɛ ye poste ko premier ministre ko député ko fɛn ko a banna donc tant que maliyɛnw m'o de faamu k'a dɔn k'a fɔ an kana yɛrɛ to politiciens k'an manipuler par tuma bɛɛ u yɛrɛ ka intérêt kama o intérêt kumaw bɛ ji jukɔrɔ mais o b'anw nɛgɛn de k'an ka gɛlɛya fɔ pour que an ka se ka tugu kɔ a bɛ i n'a fɔ fura feerela minnu bɛ sugu la koko fura bɛ yen ni koko b'i la i fari bɛ kɛ tan ni fɛn bɛ kɛ tan ni e y'o mɛn tɔɔrɔ min bɛ e la a kuma tɛ tɛmɛ tulo kan effectivement u bɛ ka min fɔ tiɲɛ don mais fɛn b'u bolo k'a feere ko fura n'o tun ye fura ye u tun tɛ taa sigi sugu la k'a fɔ ko fura bɛ yen dɛ donc il faut que an ka hakili to la c'est la même chose. Ok, d'accord, mais est ce que a yamaruyalen don jamana kɔnɔdenw ye président min sigi présidenya la mɔgɔ dɔw ka tila ka na tuguni ka n'a fɔ ko u ka wuli ka bɔ présidenya la parce que ka a ma baara kɛ o sariya tɛ mɔgɔ si bolo et puis diɲɛ jamana tɛ yen min jamanaden den caman diminen tɛ u ka président kɔrɔ o jamana bɛɛ ye américains ye jamana yɔrɔ bɛɛ jeni kɔsa in na président Dusukasi kama hali élection kɔfɛ o kɔfɛ racisme ko la u ye jamana yɔrɔw ni fɛn jɛmɛ problème caman bɛ yen gilets jaunes français bɛɛ y'a ye u ye kalo hakɛ min kɛ u bɛ bɔlɔn kɔnɔ
c'est partout. Mais nulle part, au moins, il faut que Djaouya soit présent. Vous voyez que ni kodi la. Ni ay hali CEDEAO nana jamana kono parce que CEDEAO saria fana shite min sonimba ma ka protocole additif bonne gouvernance ni démocratie kan. Oye comment faut ka ban jamana de mandat constitutionnel ni président ko gagner tara kalata de la. Faut que ka boy ni kalata te. Fona ere a kanu ka démissionner ere. Mo tse ka président Djaouya ka démissionner. Na ere a kanu ka démissionner. Na démissionner l'Assemblée présent maintenant. La constitution a fait ou bien Banado a sur la permet que Barake Blé, Cour constitutionnelle va constater il y a vacances du pouvoir, Assemblée présent maintenant. Car l'élection y fait organisée. Maintenant, Borola, Moro Damado Kaouli, ko awe peuplé, ne ko awe peuplé. Ne ko ngone te fait présent gataka. Dine Moro do ko te fait présent gataka. Malien Chamambe, munu fana de votera, fin flemme mangana 2018 candidat ko mobolo. Mais où tu as l'élection? Et tu as l'élection avec un instant au président Katarako et peuplé. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais des droits des autres Maliens? Toi, il y a du même mot. Je crois que c'est pas comme ça. Ni Maliens 30% fait là qu'il y a Taralier. Tu penses qu'il y a d'antan? C'est d'antan. Donc il faut que beaucoup de familles, on ka hake la bateau, kabok ka hake ira, kabok ka demi ira. Obey chain. Mais au cas on fana ka hake la bateau, on munu fana ko ambe fait ka balo. Jamana basigilen kono ambe fait ka balo ka soro fitnete guerre civile te dongo do coup d'état te o yam fana ka hake anga nyonga hake la bateau. C'est ça. Yalma mouvement M5 mogo no le semasi mogo yi oluko ko fo jamana fama katanale ibeka CEDEAO mogo ko oluma jeni oyi yalma ali otina do fara ali bi ko fitne kan. Je crois que anta kanu problème ka juguya en bolo CEDEAO est mis fort malien besonama na bora M5 RFP. Voilà parce que obiga foni seli temena ubina wulu ka ko fe. Tout à fait. Nye be fana sona CEDEAO ka kuma kama na bora M5 RFP la. Ni nye ilame ka jodi ma yoro dola. Ka fana ba fe ni yoro kele mi fleni ayo toyi hereto la. Ne bolo hakilmayla ikaran ka lajɛ ka ko n'a sɔrɔ jamana ko don ikaran ka don o da fɛ an bɛ an ka shérifkɛ fo Ɲoro ale y'o faamuya a ko ale tɛ violence la a tɛ tiɲɛni ko la Mahmoud Diko ani Semasi a bɛ n'a fɔ olu fana bɛ ɲini ka sɔn CEDEAO ka laɲini ma anw b'a kanu o faamuya ɲuman o ka na M5 RFP mɔgɔw fana na pour que an ka jɛ hali bi ka hinɛ jamana in na ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi je trouve que terroristes ni rebelles minnu bɛ Kidal u bɛ ka hinɛ Mali la wallahi sinon ni jamana ɲagaminen ta nin ye occasion ye u bolo ka Maliko tɔ ban an yɛrɛ dama filɛ nin ye min na ka jamana nagasi ka se hakɛ min na an bɛ se jɔn na bilen. Ni terroristes ni Kidalkaw kusku be Mopti fara u ka yɔrɔ minɛnenw kan sisan mun de b'a bali mais olu yɛrɛ bɛ yen ko an ka lajɛ an ka bɛn a la ko accord ka appliquer donc tu penses que ne ma nin ɲɔgɔnna kumasuli ye ne tɛ se ka miiri ko Mali min Sunjata ko Sunjata siw don Babemba siw don Modibo Keyita siw don ko nin ye o malidenw yɛrɛ ye ɲinɛnen faso kɔ fo rebelle minnu ye marifa ta k'an bɛ jamana tila olu yɛrɛ bɛ ka wele bila anw ma k'an ka bɛn a la nin bɛ a bɛ hɔrɔn dɛsɛ ka sunɔgɔ an bɛ dugawu dɔrɔn de kɛ hali bi ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. Komi nomination kɛra sa ka ministre 5 ɲɔgɔnna sigi ka fara o kan ko k'u bɛna segin député fili kalata kan ni o ye mɔgɔ 30 ni kɔ min kun éliminera ka bɔ yen olu bɛna segin ka don assemblée kɔnɔna la yalima ni ministre 5 sigilen ani député sigi min bɛna kɛ u bɛna solution dɔ di wa walima toujours ni fɛn bɛna continuer ka taga fɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na ko daminɛ la mɔgɔ caman kun ye kɛlɛ kɛ ni député sigi ni ministre kow de sisan u bɔlen don a la ko fo jamana faama yɛrɛ ka taga bon an yɛrɛ m'a dɔn an b'an sen da yɔrɔ min yɛrɛ la e yɛrɛ ka hakilinata ye jumɛn ye o la yalima député ni ministre ninnu sigilen o bɛna dɔ bɔ ko in fanga la wa. A bɛna caman bɔ gɛlɛyaw la parce que
gɛlɛya kɔnɔ gouvernement tɛ yen a bɛ kalo kelen dɔɔnin bɔ donc premier ministre ni président fila dɔrɔn de ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya ma donc o fanga ka bon olu fila dɔrɔn ma a bɛ na ni gɛlɛya caman ye baara kɔnɔ mais ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ gouvernement kɔnɔ o mɔgɔ wɛrɛw n'u se don o mɔgɔ wɛrɛw n'u ka fɛn dɔ surtout jamana ko sirilen bɛ ko minnu na bi surtout an bɛ guerre la fana ministre de la sécurité tɛ yen ministre de la défense tɛ yen a bɛ i n'a fɔ jamana tɛ yen fɔlɔ c'est pourquoi président ko gouvernement d'union nationale ko ale bɛ se ka makɔnɔ ni ko la mais ale bɛ jamana jɔ kale kan fɔlɔ n'o ye ka ministre de la défense ni sécurité ta ka finance ta ka administration territoriale ministre fana ta donc pour que olu ka jamana baara ani santé ministre ta ani affaires étrangères jamana ka baara parce que jamana yɛrɛ numéro ye nin de ye a bɛ fɔ min ma ko ministère régalien donc CEDEAO ye député minnu wele bila député minnu ma k'u ka démissionner je crois que o bɛ na ni nɔgɔya caman ye cour constitutionnelle mɔgɔ kuraw kan ka ta je crois que président y'a ka mɔgɔ saba sakoya ta déjà mais hali n'a ma forobaya magistrats tun kan ka mɔgɔ saba di olu tun banna mais a bɛ i n'a fɔ tamasiyɛnw na o ni président ye ɲɔgɔn faamuya tamasiyɛnw la donc mada la ni blocage bɛ na ye au niveau la cour constitutionnelle mɔgɔw bɛ na nommer rapidement bon assemblée député 31 min n'a ɲinina olu ka démissionner olu dɔw caman b'a la k'u tɛ sɔn ka démissionner bon député minnu fana bɛ yen n'olu bɛ mankan na k'u ka hakɛ olu dɔw fana b'a la non k'olu tɛ sɔn ka taa élection kura la donc ko bɛ na compliqué au niveau là mais je crois que député ninnu 31 démissionneli ou bien ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ a la je crois que ne ma da la ko fanga bɛ na dɛsɛ ka se ka o résultat sɔrɔ a kɛra cogo cogo solution dɔ bɛ sɔrɔ a la donc an b'a ɲini de hali bi an ka jamana bila an yɛrɛ sanfɛ an ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ pour que an bɛ se ka avancer ne bolo kɔni assemblée problème mana ɲɛnabɔ ka cour constitutionnelle problème ɲɛnabɔ je crois que ko caman nɔgɔyalen parce que kɛlɛ daminɛna nin ko ninnu de la donc kɛlɛ sababu ye fɛn min ye ni solution sɔrɔla o la ne tɛ kɛlɛ kunna minnu ko mara kɛcogo ɲuman yuruguyurugu fɛn ninnu o tɛ du jour au lendemain o tɛ tile kelen ko ye hali san 30 yuruguyurugu kɛlɛ tɛna ban parce que fɛn min don a donna mɔgɔw jogo de la n'i taara n'i ka mobili ye garage la k'i b'a dilan sisan mécanicien bɛ min k'i la i b'o dɔn n'i k'i bɛ du jɔ maçon bɛ min k'i la i b'o dɔn n'i k'i bɛ taa fini san u bɛ min k'i la i b'o dɔn u bɛ min feere ko premier k'a sɔrɔ fɛn tɛ u bɛ min feere ko 1000 don k'a sɔrɔ a prix yɛrɛ ye min ye c'est pas nin bɛɛ ye fɛn dɔw de ye min donna maliyɛnw yɛrɛ jogo de la o dilanni c'est pas du jour au lendemain minnu bɛ fanga na o ma bɔ sanfɛ ka cun fo société yɛrɛ de jogow ka lajɛ quoi c'est ça. D'accord. Ni an y'a jate minɛ marché in daminɛ ni sisan cɛ yani marché bɛ daminɛ an kun bɛ a mɛn mɔgɔ école-maître kun wulilen don ka grève kɛ bari sabula ko jamana faama kun ko a bɛ dɔ fara u ka sara kan mais fɛn ma se ka fara u ka sara kan sisan nɔ an tulo bɛ fɛn minnu mankan na o ye ministre ka wuli président ka wuli an ɲɛ tɛ école-ko kuma la an tɛ ka école-ko kuma mɛn e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye o kan. ne min fɔ dɔrɔn mankan ninnu na discours la min bɛ fɔ nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ ye jama ɲinikan de ye mais kɛlɛ kun yɛrɛ t'o ye o sinon école-maître ka hakɛ ko i y'o min fɔ c'est très bien ko jubaju yɛrɛ kɛlɛ in yɛrɛ jama ka sɔrɔ ka don a la école karamɔgɔw ka ko don je crois que président ye sacrifice sugu bɛɛ kɛ jamana gɛlɛya n'a ta bɛɛ n'i ye mali nord ta k'a lajɛ an ka mara tɛ yɔrɔ caman na ani mali centre hali kulikoro yɔrɔ dɔw bɛ fanga ka mara tɛ terroriste de bɛ ka sariya kɛ yen sisan o kɔrɔ ye di économie sira la o kɔrɔ jamana kan ka impôt ni taxe min minɛ ye o tɛ sɔrɔ la tuguni donc ni jamana kan ka an ka jamana dun usine tɛ an bolo pétrole tɛ bɔ yan et en même temps an tɛ kɔgɔ jida la an ka sɔrɔ ye impôt ni taxes de an bɛ guerre la fana n'o wagati kɔnɔ i ka région ni yɔrɔ caman bɛ yen e ka mara tɛ yen o kɔrɔ i tɛ taxe sɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ yen fonctionnaire dun bɛ sara kalo o kalo o kɔrɔ sɔrɔ ko gɛlɛya bɛ an kan o sɔrɔ ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ fonctionnaire si tɛ yen dɔ ma fara min sara kan o gɛlɛya n'a ta bɛɛ maître ka ni article 39 ko état ye sacrifice kɛ k'a d'u ma ne bolo o tun ka kan ka bonyamasegin tun kan ka kɛ
an ka hakili sɔrɔ ka gɛlɛya tɔw ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni ka na jiko la ka na yurukuruku ko kibaruya la ni yurukuruku ko don je crois que mɔgɔ si tɛ se ka président jalaki yurukuruku kɛlɛliko la a nana ni mɔgɔ ye justice ministérielle la min t'a fɛ u y'a kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ minɛ ka taa datugu ka t'u datugu kaso la a ma kuma fo dɔw ye président nɛni ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ko ATT ma sɔn nin ma ATT ko ale kɛrɛfɛmɔgɔ si tɛ malo ale tɛ dutigi si malo président si ma se k'a kɛ mais IBK y'a kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ to yen u y'u minɛ ka t'u datugu kaso la fo ka IBK kanubagaw kɛ k'a détester ka ban la halisa dɔw bɛ kaso la justice yɛrɛ tigilamɔgɔw ko président dama don justice o kuma na ko pression foyi t'u kan je ne sais même pas yurukuruku ni gouvernance de justice ko kɛlɛ la kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn mais dɔw de ko tant que IBK bɛ fanga na Mali yɛrɛ kana hɛrɛ sɔrɔ tant que IBK bɛ fanga la gɛlɛya de ka juguya fantanya a kana fɔ ko hɛrɛ yɛrɛ bɛ yen an k'a bɛɛ tiɲɛ an k'a bɛɛ nɔni fo a ka bɔ yen je crois que o bɔra o bɛ ɲini ka bɔ Maliko la maliyɛnw de ka kan ka hakili sɔrɔ sisan k'a lajɛ u yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ min na. D'accord, kuma kuncɛ kuma la komi an sera an ka émission bayɔrɔ ma kuma kuncɛ kuma na en tant que citoyen ladilikan jumɛn de b'e bolo ka se jamana kɔnɔdenw ma mɔgɔ minnu bɛ ka nin marché ninnu kɛ minnu bɛ mɔgɔ fagaw la minnu bɛ fɛ président ka taga ladilikan jumɛn de b'e bolo k'a lase u ma. Ne bɛ kuma denmansaw de fɛ désobéissance civile in kɛra min ye bɛɛ y'a ye ka taa braquagew kɛ ka mɔgɔw bɔnɛ u bolofɛnw na. Est-ce que station minnu taara kari ka mɔgɔw bolofɛnw ta est-ce que o ye fanga ta ye mɔgɔw ka boutiques ni fɛnw est-ce que fanga ta don ka mobilitigiw jɔ i bɛ nin wari sara diyagoya ou bien an b'i ka vitre ci u ye mɔgɔ caman ka vitre kasi olu bɛ ka fanga min kɛlɛ est-ce que fanga ye o ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ fanga yɛrɛ bɛ maa min bolo est-ce que o kɛ fɔlɔ o m'o kɛ mais tile kelen u ye nin bɛɛ kɛ hali pharmacie tigi min taara attaquer k'a faga kojo a kɛra ni désordre min créera o de y'a to nin kɛra nin cogoya la mɔgɔ si ma bɔ a kalama parce que jama bɛ ka yɔrɔw kase ka taga mɔgɔ si tɛ se k'a dɔn ko nin de bɛ sen na an bɛ dugawu k'a fana ye ala ka hinɛ a la k'a fɔ denmansaw ye bɛɛ k'i hakili to i den na ka i sigi k'i den lajɛ k'a bɛ ka taa faama dɔ faga ka so k'a bɛ ka taga polisiw ni gardiw attaquer e ma foyi fɔ bɛɛ ɲɛ b'i den na kɛnɛma bɛɛ y'i den to yen ka taga ni kasara bɛnn'a kan e de bɛ bɔnɛ i den na ninnu mɔgɔ foyi t'a la 91 mɔgɔ su minnu sara halisa u ka hakɛ a dir'u ma wa minnu ye fanga ta kɔfɛ halisa victimes ka association bɛ yen u ka hakɛ dɔrɔn ma d'u ma les partants volontaires à la retraite u y'olu mun nɛgɛ k'u ka fanga bɛ yen u ye fanga bɛ yen Banque mondiale y'u ka wari sara 300 et quelques milliards minnu nana fanga la u y'a bɛɛ dun halisa partants volontaires filɛ nin ye u ka wari nɔfɛ fa donna dɔw la a dɔw sara halisa u ka wari u ma d'u ma u y'a bɛɛ soɲɛ ka dun 311 milliards hein o mɔgɔ kelenw de fana don o politicien kelenw de filɛ nin ye tan dɛ olu de filɛ nin ye mankan na tan o maa kelenw de don Choguel ko Kala Maïga par exemple dossier filɛ nin y'a kan pôle économique la hali a dossier ma ban fɔlɔ 656 millions u y'o de soɲɛ 656 millions a dossier filɛ n yɛrɛ ka tabali kan yan ni aw mago b'a la n b'a dossier d'aw ma a taatɔ sisan a bɛ taa n'a ye j'ai le dossier avec moi o mɔgɔ kelenw ne tɛ se k'a dɔn k'an bɛ tila ka tugu olu kɔ ko sonyɛni bɛ jamana kɔnɔ k'a bɛ tan mɔgɔ dɔw bɛ ye san 4 kalo 3 kɛ président ka ministériel la u m'a fɔ ko u ko fɛn bɛɛ ka ɲi ka opposition nɛni olu gɛnna ka bɔ ministériel la mankan wuli an bɛ taa min ladilikan laban o ye jeunesse de ye ne bolo jeunesse yɛrɛ force min bɛ an na vraiment a t'a mérité an ka tugu ni politicien ninnu kɔ jeunesse ne y'o welekan de da tout le temps an yɛrɛ kan ka fɛn dɔ sigi sen kan dès maintenant k'an ɲɛsin 2023 ma danfara ni fɛn minnu kɛlɛ ni fɛn minnu tɛmɛna an bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ka fɛn dɔ sigi sen kan ka programme fixé ni an ka programme ye 2023 an bɛ candidat ɲini maliyɛn bɛɛ dalen bɛ min na k'o bɔ 2023 n ye n kale kɔrɔlen na cɛ tɛ se k'a ci nafa b'olu la ka mɔgɔw proposer pour être député à l'Assemblée
ko ambe fanga mi sigi action contrôlée. Alors là ambe exemple di Afrique jamana toma ambe se Afrique jamana den to bena an wele ya Mali kono anga tout deme ka nyona réussi ou ga jamana kono. Maintenant desero la foka ke mana mangai kanga jamana dambe ou la gosi kanga jamana armée la gosi ka institution beke foué ni jamana la gosi mi ira la gosi wa ima ira dambe wila. C'est ce que je veux. Surtout la presse joro ka bonna kosobe au flani ni mina ni sensibilisation de. Pour moi les médias d'état doivent jouer ce rôle. Ka kuma di moroma car na sensibilisation et ka prise de conscience réussi pour que enfin un club se ka kunu chomi ka boss nokola parce que ces vieux politiciens ont fait un clic ka boss nokola. Force faut tout na en génocide. Ibe ka force ya M5 force ya en génocide. Et mais comment on me sait à quel socket moi de payer là encore là on te y la marché quoi. Il suffit seulement un recanga force prise de conscience qui est car donc force ya onde pour que quand il reste ce qui c'est un barita c'est ça ou chamambe politique c'est en même temps chamambla misri na c'est ça ambe jamana ke ambe fa ka ke chomi abe sigo bolo kan tout de suite ne ba fait ko wele kan nyuma de da mais depuis wele da mo chama en contacter Mali kono Mali kokan ambe ka barake au sera de kan ka aw fana ka dɛmɛ ɲini hali bi an ka jɛ ka o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que vraiment an bɛ se ka ko dɔ kɛ an faso ye cogo min. Diyara n ye an b'i fo i yɛrɛ la i y'an ka weleli jaabi a diyara n ye a bɛnna ma merci beaucoup. Ayiwa bi an tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bakɔ Jikɔrɔni an tun bɛ yen nɔ Abdou Niang fɛ n'ale ye journaliste ba ye n b'a dɔn maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali jamana kɔ ka mɔgɔ caman b'a dɔn an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi par rapport crise min bɛ Mali kɔnɔna la ani marché minnu bɛ ka kɛ ani ko caman minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ fagaw ni fɛn minnu bɛ ka kɛ an nana ale fɛ an n'ale ka masala dɔn ni olu kan n y'a dɔn a bɛɛ a ka hakilinata faamuya a y'aw sɔgɔlen to an na Facebook Instagram fo ka taa se YouTube ma an bɛ sɔrɔ ni kelen-kelenna bɛɛ kan kunnafoni lakika a jɛlen a fɛsɛfɛsɛlen an b'o de d'aw ma an b'aw bila yan an b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ.